Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya mau menyampaikan sedikit, mengingatkan kita bahwa persembahan kita dapat dilakukan dengan 3 cara. Satu, persembahan tunai dapat dimasukkan di kotak persembahan baik di depan maupun di belakang. Kedua, dengan cara scan QRIS yang ada di tempat duduk masing-masing. Yang ketiga, dengan cara transfer ke rekening gereja. Mari kita tenang diri sejenak, mempersiapkan hati kita untuk memulai ibadah sebentar lagi. Terima kasih. Shalom jemaat terkasih, saudara-saudari terkasih di dalam Kristus. Mari kita mulai ibadah kita pagi hari ini dengan menaikkan pujian Suci, Suci, Suci.
Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Mari kita datang menyembah, beribadah kepadanya, menyambut yang Maha Kudus dengan menaikkan pujian, berdiamlah karena roh Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Kuasa, yang Maha Kudus, yang ada bertata di surga. Pagi hari ini kami datang ke hadapan-Mu ya Bapa, ingin mengingat untuk pertama kalinya Engkau menurunkan Roh Kudus atas orang-orang yang percaya ya Bapa. Sungguh besar kasih setia-Mu ya Bapa, sungguh besar kasih anugerah-Mu ya Bapa. Engkau tidak hanya menebus dosa kami, menyelamatkan kami dari kebinasaan, tetapi untuk memastikan agar kami dapat menjalani hidup kami dengan baik, Engkau menurunkan, Engkau mengutus Roh penolong dan Roh penghibur ya Bapa. Sungguh ajaib kasih setia-Mu ya Bapa.
Pada pagi hari ini sekali lagi kami datang ke hadapan-Mu. Kami ingin beribadah kepadamu ya Bapa, ingin menyembah, memuji Engkau. Kami mohon Roh Kudus-Mu sendiri menuntun kami agar kami dapat beribadah dengan sepenuh hati kami, sepenuh jiwa, dengan segenap akal budi kami ya Bapa. Berkatilah ibadah kami ini dari awal sampai akhirnya ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini akan diambil dari Roma 12 ayat 9 sampai 12. Kita akan bacakan bersama-sama. Roma 12 ayat 9 sampai 12. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat, dan lakukan yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaklah kendarakan kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Jemaat dipersilakan duduk. Dalam kita menjalani kehidupan kita sehari-hari, seringkali kita jatuh ke dalam dosa, mendukakan hati Tuhan, serta menyakiti hati sesama. Marilah kita mengaku dosa, mengambil kesempatan ini mengaku dosa di hadapan Tuhan. Firman Tuhan dari Yoel 12 ayat 12 sampai 13. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Ya Bapa, Engkau telah mendengar semua pengakuan dosa kami. Ampunilah dosa kami. Kami mohon Roh Kudus menolong kami, memampukan kami untuk dapat hidup lebih taat, lebih berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan doa pengampunan dosa ini. Amin. Mari kita ingin bertekad untuk hidup lebih baik di masa depan, untuk hidup lebih berkenan oleh Tuhan. Mari kita naikkan pujian, berhembuslah Roh Tuhan. Kasih yang
Firman Tuhan pagi ini akan disampaikan oleh Guru Injil Yemima Ayu dengan tema Biarlah Rohmu Menyala-nyala. Tetapi sebelum itu kita saksikan paduan suara Simeon Hana akan menyampaikan pujian.
Bapak Ibu yang terkasih, mari kita bersatu hati dalam doa. 弟兄姐妹们，让我们来同心祷告。 Bapa yang Maha Baik, saat ini kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. 满有慈爱的上帝啊，我们现在预备好我们的心来聆听你的话。 Berkatilah hati dan pikiran kami untuk boleh mengerti kehendak-Mu Tuhan. 求主恩待我们的心灵和思想，使我们能够明白你的话。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉耶稣基督的名祷告， Amin. 阿门。 Ya, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. 弟兄姐妹们平安。 Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memperingati hari tadi ya Pentakosta ya. 弟兄姐妹们，今天我们要纪念无旬节。 Hari Pentakosta adalah hari ke-10 setelah Tuhan Yesus naik ke sorga. 那么无旬节呢，就是耶稣升天后的第10天。 Kalau sekarang kita kenalnya hari ke-10 setelah Tuhan Yesus naik ke sorga gitu ya. 就是耶稣升天后第10天。 Tapi sebenarnya hari Pentakosta itu merupakan kalau bangsa orang Yahudi itu hari ke-50 setelah Paskah, di mana bangsa Yahudi itu merayakan panen. 但是呢，对犹太人呢，这个无旬节就是呢逾越节后的第50天，那个时候他们庆祝他们的受庄。 Namun karena kemudian kitab Kisah Para Rasul mencatat peristiwa menakjubkan, tepat pada hari Pentakosta, Roh Kudus turun ke atas orang-orang percaya. 但是呢，使徒保罗在使徒行传记载了一个非常惊人的事，就是圣灵的降临。 Makanya hari ini kita memperingati Pentakostanya bukan merayakan hasil panen, tapi merayakan Roh Kudus turun. 所以呢，今天我们不是来庆祝庄稼成熟，我们收割，乃是圣灵的降临。 Bapak Saudara, ini fakta yang sangat indah ketika Kristus naik seakan-akan pergi meninggalkan kita ke sorga, tapi dia mengirim Roh Kudus yang tinggal di dunia ini menemani kita. 但是这一件事对我们信主的是一个很美的事。当耶稣基督升天离开我们，他就差派了圣灵与我们同在。 Dan ini adalah sebuah bukti bahwa sosok Allah itu tidak pernah meninggalkan manusia berjuang sendirian di dunia ini. 所以呢，就证明上帝的形象永远没有离开我们，任凭我们在这个世界自己奋斗。 Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam hari peristiwa peringatan Pentakosta, kita tentu ingat kisah yang ya tentu saja kisah di hari Pentakosta itu ya. 当我们纪念无旬节，当然我们会纪念那一天圣灵降临的那个日子。 Kisah di mana orang-orang percaya berkumpul di suatu tempat, kemudian Roh Kudus turun dalam manifestasi angin dan api. 那个时候记载，那个时候信徒聚集在一个地方，后来呢，圣灵用火和风来显现自己。 Kemudian menghinggapi orang-orang percaya yang berkumpul di sana sehingga mereka berkata-kata dengan bahasa lain. 后来呢，他就降临在聚集在那个地方的人，使他们讲了别国的话。 Nah, singkat cerita kemudian setelah mereka berkata-kata dengan bahasa lain, orang-orang yang mendengarnya, orang-orang dari segala suku bangsa, mengerti apa yang sedang mereka katakan. 所以呢，当信徒讲到别国的话，那个时候很多从别国来的人明白信徒所讲的话。 Nah, Bapak Ibu, ingat apa yang mereka katakan? 你们记得吗？他们讲些什么话呢？ Mereka bukan berkata-kata sesuatu yang tidak bisa dimengerti, tapi mereka berkata-kata tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. 他们讲的话不是说没有人不懂，但是呢，他们就诉说了上帝极大的作为。 Nah, Bapak Ibu Saudara, hal ini tepat seperti yang Tuhan Yesus pernah sampaikan sebelumnya. 其实这件事，耶稣基督曾经告诉他们， Tuhan Yesus pernah katakan Roh Kudus atau Roh kebenaran akan datang untuk memuliakannya dan memberitakan segala sesuatu yang diterima dari Tuhan Yesus. 那么耶稣曾经说，以后呢，有真理的灵，就是圣灵，能够来到这个世界，把他知道的都告诉大家。 Jadi Roh Kudus memang hadir untuk menggantikan kehadiran Kristus di dunia serta melanjutkan tugasnya.
所以呢，圣灵来到这个世界来代替基督，来继续他的工作。 Tugas untuk apa? Untuk memberitakan Injil dan untuk menginsafkan dosa dunia. 什么工作呢？就是传福音，让犯罪的人能够悔改。 Dan pertama-tama yang dilakukan, pertama-tama yang terjadi dimulai dari para rasul Kristus. 那么从基督的使徒来开始做。 Pada hari Roh Kudus turun menghinggapi mereka, mereka kemudian memberitakan Injil kepada banyak orang. 当圣灵降临在他们的身上，他们就能够把福音传给很多人。 Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kita mau merenungkan dulu manifestasi kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan rasul-rasul atau murid-murid Kristus. 现在我们要思想一下圣灵在使徒或者门徒身上的表现。 Bapak Ibu yang terkasih, seorang teolog bernama J.I. Packer itu pernah menuliskan sebuah refleksi tentang murid Kristus dan kehadiran Roh Kudus. 那么有一个神学家曾经写了一本书，就讲到耶稣门徒和使徒圣灵充满的时候。 Di dalam bukunya itu dia menjelaskan gitu ya, sewaktu Kristus naik ke sorga, Kristus memberikan tanggung jawab yang besar kepada murid-muridnya. 那个时候他写，当耶稣基督升天的时候呢，他留下给门徒一个大使命。 Tanggung jawab apakah itu? Yaitu tanggung jawab untuk bersaksi dan menjadikan semua bangsa murid Kristus. 那么就是要门徒们为他做见证，使万民成为他的门徒。 Sebuah tanggung jawab yang tidak mudah. 当然，这个责任不小， Menjadikan semua bangsa murid Kristus. 使万民成为基督的门徒。 Mereka harus bersaksi tentang Kristus. 他们必须为基督做见证。 Tapi Bapak Ibu, mari kita renungkan, kesaksian seperti apa yang harus mereka berikan? 现在我们想，他们应该做什么见证呢？ Sedangkan sewaktu mereka berada bersama-sama dengan Kristus, menjadi murid Kristus, mereka gagal. 其实，当他们还在和耶稣同在的时候，他们都没办法成为好的门徒。 Kita tahu kebanyakan dari mereka gagal menjadi murid Kristus yang baik. 他们失败了，成为耶稣的好门徒。 Jadi apa yang mau mereka saksikan tentang Kristus? 那么现在他们应该为基督做什么见证呢？ Apakah mereka dapat mengingat semua yang Tuhan Yesus ajarkan selama mereka bersama Kristus? 难道他们会记得他们和耶稣同在的时候，耶稣所说的一切话吗？ Mereka gagal menjadi murid Kristus. 他们失败，他们不能成为耶稣的好门徒。 Tapi kemudian mereka mampu melakukan tugas yang besar itu karena Roh Kudus dalam diri mereka. 但是以后，因为圣灵的降临，他们能够实行耶稣留给他们的使命。 Dalam Yohanes 14 ayat 26, Tuhan Yesus pernah mengatakan, Penolong yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. 约翰福音14章26节这样说：但保惠师就是父因我的名所要差来的圣灵，他要将一切的事指教你们，并且要叫你们想起我对你们所说的一切话。 Jadi memang Tuhan Yesus sudah beritahu sebelumnya. 其实主耶稣已先告诉他们了。 Sekalipun mereka adalah orang-orang yang pernah gagal, namun akhirnya Roh Kudus menolong mereka, mengajar mereka untuk menjadi murid Kristus yang baik. 虽然他们曾经失败过，但是圣灵帮助他们，使他们成为基督的好门徒。 Nah, salah satu contohnya adalah Petrus, Bapak Ibu. 其中一个例子就是彼得， Masih ingat kisah Petrus? 你们还记得彼得的故事吗？ Kita tahu waktu sebelum Tuhan Yesus ditangkap, 当耶稣还没有被抓的时候， Petrus itu gagal menjadi murid yang baik. 那么彼得也不能成为一个好门徒。 Kenapa gagal? Karena dia takut kalau orang-orang kenal dia tahu Kristus. 为什么他失败呢？因为他怕别人知道他认识耶稣。
Dia takut orang-orang tahu kalau dia itu murid Kristus. 他怕别人知道他是耶稣的门徒。 Namun kita tahu setelahnya bahwa Petrus mengalami pergumulan dan dia bertobat. 以后我们知道彼得经历很大的挣扎，以后他悔改了。 Dan peristiwa yang luar biasa ketika di hari Pentakosta itu, 就是在那五旬节的那一天，发生了奇妙的事。 kalau Bapak Ibu bisa perhatikan di Kisah Para Rasul 2, 若你们打开一下《使徒行传》 Di sana 第 ada 2章， di sana ada perikop tentang khotbah Petrus. 这里有讲到彼得的讲道。 Ternyata setelah Roh Kudus turun ke atasnya memenuhi dia mampu memberitakan Injil dengan suara nyaring. 原来，当圣灵已经降临在他身上，他有这个能力，用响亮的声音把福音传开。 Petrus yang tadinya nggak mau orang lain tahu dia kenal Kristus, sekarang memberitakan Kristus dengan suara lantang. 以前彼得很怕人家知道他认识耶稣，但是现在他有这个勇气把福音传给众人。 Kurang lebih itu juga yang terjadi dengan murid-murid Kristus yang lain. 其他的门徒也经历了这件事， Roh Kudus menolong mereka untuk menjadi murid Kristus yang baik. 圣灵帮助他们成为好门徒。 Jadi manifestasi kehadiran Roh Kudus dalam diri mereka terlihat dari semangat, kegigihan, dan keberanian mereka memberitakan Injil. 所以呢，圣灵在他们身上的表现呢，是他们能够拥有勇敢的、用火热的心传福音。 Kalau dulunya mereka takut, sekarang sesuatu mendorong mereka dari dalam untuk memberitakan tentang Allah. 以前他们惧怕，但是这个时候他有一股的勇气推动他们去做。 Jemaat yang dikasih Tuhan, Roh Kuduslah yang memampukan mereka memahami apa yang sudah Kristus ajarkan. 所以呢，圣灵帮助他们明白基督所教导他们的。 Roh Kudus juga yang membuat mereka berani bersaksi dengan segala resiko yang ada. 那么圣灵也帮助他们，无论面对什么危险，他们都敢为主做见证， Demikian juga sebagai penolong bagi kita, 也是成为我们的帮助。 Roh Kudus pun akan mengajarkan dan mengingatkan segala sesuatu yang telah diajarkan oleh Kristus kepada kita. 圣灵也会帮助我们记得基督所教导我们的。 Bahkan ia akan memberikan kekuatan dan dorongan dari dalam diri kita untuk menyaksikan tentang dia. 并且他也给我们这个力量，推动我们有勇气为他做见证。 Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita merasa tiba-tiba ingin bersaksi, ada dorongan untuk bersaksi, ada dorongan untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Allah dalam hidup kita, itulah yang Roh Kudus titipkan untuk kita lakukan. 所以呢，弟兄姐妹，当你们心中感觉到有一种力量推动你为主做见证，这就是圣灵在你的心中工作了。 Jadi karena Roh Kudus hadir, ada sesuatu terjadi dalam diri kita dan ada sesuatu yang akhirnya kita lakukan bagi Allah. 所以呢，当圣灵降临，我们的里面就有改变，使我们有这个力量来为主做事。 Nah, kemudian apa yang terjadi dengan hidup jemaat mula-mula? 那么初期教会的生活又怎么样呢？ Kalau tadi terhadap kehidupan rasul-rasul atau murid-murid Kristus, 刚才圣灵在这个使徒身上的工作， sekarang kehidupan jemaat yang pertama. 现在我们要看初期教会。 Jadi seiring dengan pemberitaan Injil yang dilakukan oleh rasul-rasul, ternyata Roh Kudus juga membuat orang-orang yang mendengarnya menjadi percaya. 原来圣灵不单给使徒有这个勇气传福音，他也感动听福音的人相信主。 Ternyata Roh Kudus bukan cuma bekerja terhadap orang yang memberitakan, tapi juga orang yang mendengarkan Injil. 所以圣灵不单单帮助讲的人，也帮助听的人。 Mereka mendengar, lalu mereka percaya, dan kemudian Roh Kudus menolong mereka untuk memberikan diri dibaptis. 他们听了福音，圣灵使他们相信，使他们愿意接受而受洗。 Tapi tidak berhenti sampai di situ. 但是没有停止到这里。 Kemudian mereka, orang-orang yang sudah percaya ini, mereka menjadi satu jemaat dan mereka bertekun dalam pengajaran dan bersekutu. 后来呢，他们相信的人就聚集在一起，成为一个团体和教会。他们常常在那里团契祷告。 Mereka memulai kehidupan yang baru, yaitu
ya bertekun dalam pengajaran dan saling bersekutu. 他们得到了新的生命，他们就殷勤的学习神的话和一同团聚。 Hal-hal yang sebelumnya belum pernah dilakukan oleh orang-orang Yahudi. 那个时候犹太人从来没有做过的， Dan kemudian bukan cuma itu saja, 不单单这件事， yang terlebih penting terlihat dalam kehidupan mereka ketika mereka diubahkan adalah mereka saling berbagi. 他们的特点呢，当他们接受了这个圣灵的时候，他们能够彼此分享。 Ketika mereka melihat saudara seiman mereka berkekurangan, mereka rela menjual apa yang mereka miliki untuk kemudian dibagikan. 当他们看到其他的信徒有缺乏，他们甘愿把他们所有的变卖来帮助他们。 Ini menunjukkan bahwa mereka itu punya sikap saling melayani. 这就看到他们有彼此服侍的态度。 Ketika mereka telah menerima Injil dan Roh Kudus tinggal dalam diri mereka, muncul sikap saling melayani. 当他们接受了福音，圣灵在他们心中，他们就会想到彼此的服侍。 Tetapi melayani dan berbagi yang mereka lakukan bukan untuk agenda pribadi Bapak Ibu Saudara. 其实他们做这些事不是为了自己的利益， Melainkan untuk kepentingan bersama dan untuk memuliakan Allah. 乃是为着众人的好处而荣耀上帝。 Bapak Ibu Saudara ingat di Kisah Para Rasul ada juga orang yang menjual hasilnya kemudian diberikan kepada Petrus ternyata bohong. 曾经有一个故事说到，有人变卖他的地，他欺骗了这个保罗呀， Pak Petrus. 欺骗了彼得。 Siapa ada yang ingat? 你们记得吗？ Sepasang suami istri, 那一对夫妇 Ananias dan Safira. 亚拿尼亚和撒菲拉， Ternyata mereka memberi dengan agenda pribadi. 因为他们想做自己的利益而做， Supaya kayak jemaat yang lain memberi untuk orang lain. 就像别的信徒为别人做。 Tapi ternyata ada agenda pribadi. 原来他们常做有他们的私心， Dan kita tahu akhirnya 我们知道他们最后怎么样。 Tuhan cabut nyawanya pada hari itu juga. 当天上帝取了他们的命。 Bapak Ibu Saudara, ketika jemaat mula-mula diubahkan hidupnya, 当基督教会他们的生命被改变后， muncul sikap saling melayani untuk memuliakan Allah. 他们就彼此服侍，为的要荣耀神。 Inilah manifestasi yang terlihat dalam kehidupan jemaat mula-mula. 这就是圣灵在初期教会的表现。 Roh Kudus membuat mereka bukan hanya memikirkan diri mereka sendiri, tapi juga memikirkan sesamanya. 圣灵不单单使他们不要只顾自己的事，乃是要顾到别人。 Inilah hidup yang memuliakan Allah, Bapak Ibu. 这就是荣耀上帝的生活。 Seperti yang Tuhan Yesus sampaikan juga, Roh akan memuliakannya lewat segala karyanya. 那么主耶稣也曾经说，借着一切的作为，圣灵要荣耀上帝， Termasuk lewat hidup yang diubahkan dari jemaat mula-mula ini. 就是借着初期教会被改变的生命。 Nah Bapak Ibu Saudara, penting sekali untuk memahami bahwa apa yang dilakukan oleh Roh Kudus selalu bertujuan untuk memuliakan Allah. 我们必须真的明白，圣灵所做的每一件事，目的就是为了荣耀上帝。 Bahkan ketika kita diberikan karunia-karunia khusus, jika itu berasal dari Roh Allah, maka tentu tujuannya untuk memuliakan Allah. 就像上帝给我们特别的恩赐，这一切也是我们做为了荣耀神。 Beberapa catatan dalam perjanjian lama, Bapak Ibu Saudara, menunjukkan beberapa orang yang juga mengalami karya Allah. 我们记得在旧约有几个人物也曾经经历了上帝的作为， Roh Allah turun ke atas mereka, memenuhi mereka, 上帝的灵充满他们， sehingga mereka punya keahlian untuk melakukan sesuatu ya, karunia khusus. 是他们上帝给他们特别的恩赐做某件事。 Nah yang pertama ini gambar, masih ingat Bapak Ibu kisah ini ada lembu gemuk dan lembu kurus. Masih ingat kisah siapa? 你们记得吗？有这个气质很瘦的牛和胖的牛， Yusuf. 夜市。 Yusuf diberikan hikmat oleh Roh Allah untuk menafsirkan mimpi.
那么圣灵，上帝给这个约瑟特别的智慧来解梦。 Menurut Bapak Ibu Saudara, apa tujuannya Yusuf diberikan karunia tersebut? 你们觉得上帝给这个约瑟这个恩赐的目的是什么呢？ Apakah karena Allah iseng aja gitu? 是不是因为上帝没事做？ Tidak, tapi karena ada satu tujuan, 不是，乃是有目的的， yaitu untuk memuliakan Allah. 就是要荣耀上帝。 Gambar selanjutnya yang di samping, mungkin nggak terlalu kelihatan ya. Ini gambar Bezalel bin Uri. 这个就是比撒列。 Dalam Keluaran 31 ayat 2 sampai 3, Tuhan katakan, lihat. Keluaran 31 ayat 2 sampai 3. Lihat, telah kutunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah. 我们要看出埃及记31章第2、第3节，看哪，犹大支派中耶户的孙子乌利的儿子比撒列，我要我的灵充满他。 Dan roh Allah itu membuat dia memiliki keahlian dan pengertian untuk membuat rancangan perkakas dari emas, perak, kayu dan lain sebagainya. 上帝的灵充满他的目的呢，使他有这个特别的恩赐，能够用金，能够用银制造各种的各物。 Dan itu dilakukan untuk menunjang pembangunan kemah Allah. 他这样做呢，是为了支持这个建堂的事。 Orang-orang yang lain pada saat itu tidak diberikan karunia yang sama. 其他的人，上帝没有给他们同样的恩赐。 Tapi kemudian Bezalel dan Aholiab diberikan karunia untuk juga mengajarkan kepada orang-orang lain. 后来呢，上帝也给这个比撒列和给他们特别的恩赐来教导。 Roh Allah memberikan mereka keahlian untuk kemudian memuliakan Tuhan. 上帝的灵给他们特别的恩赐来荣耀上帝。 Dan yang ketiga ini gambar nabi. 这个就是先知。 Bapak Ibu Saudara, para nabi kemampuannya apa? 那么先知的这个长处是什么呢？ Mereka bisa mengetahui tentang masa depan. 他们会知道将来的事， Mereka bisa punya keahlian tahu apa yang Tuhan mau lakukan di depan nanti. 他们也会明白知道上帝以后要做的事。 Mereka tahu kalau suatu bangsa mau dihukum, mau ditegur, mau diberkati, mereka tahu. 他们也知道以后上帝要惩罚或者要称赞某某这个种族。 Tapi apakah keahlian itu kemudian mereka pakai untuk mereka sendiri? 那么这个恩赐是他们用为了自己的利益来用吗？ Tidak. 不是， Karunia itu dipakai untuk menyatakan kemuliaan Allah. 他们使用他们的恩赐来表现上帝的荣 Jadi 耀。 Bapak Ibu Saudara, manifestasi kehadiran Roh Kudus atau Roh Allah dalam kehidupan kita harusnya selalu bertujuan memuliakan Allah. 所以呢，当圣灵在我们心中，我们就会知道，为的是要荣耀神。 Nah, itu tadi kalau yang di Alkitab. 这是刚才在这个圣经所写的。 Sekarang bagaimana dengan kita? 现在我们又怎么样呢？ Bagaimana dengan kehadiran Roh Kudus dalam diri kita hari ini sebagai orang yang sudah cukup lama jadi Kristen? 我们做基督徒这么多年，那么圣灵怎么样在我们的心中工作呢？ Atau mungkin sebenarnya ada dari kita yang merasa ragu, ini Roh Kudus ada nggak sih dalam diri saya? 或者我们当初还怀疑圣灵到底有在我身上吗？ Kalau Roh Kudus ada dalam diri saya, kenapa saya orang yang suka marah-marah? 若是圣灵在我心里，为什么我还喜欢发脾气？ Apa sebenarnya wujud, apa sebenarnya manifestasi kehadiran Roh Kudus dalam diri kita? 到底圣灵在我们身上的表现是怎么样的呢？ Nah, kita sebenarnya dapat melihat dari apa yang tadi kita sudah baca dalam firman Tuhan, apa yang Paulus katakan di Roma 12. 其实刚才我们能够从罗马书12章彼得所讲的话， Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus dalam surat Roma pasal yang ke-12 itu dia kasih banyak nasihat tentang sikap-sikap yang seharusnya ada pada orang percaya sebagai bentuk diri mereka punya Roh Kudus. 其实彼得写这个12章的书，他要告诉我们，当圣灵在我们身上的时候，
我们应该如何表现。 Dan Paulus ajarkan itu kepada jemaat-jemaatnya. 那么保罗就把这件事教导信徒。 Sebelumnya di surat Roma itu Paulus sudah kasih tahu nih doktrin-doktrinnya, doktrin-doktrin Kristen gitu ya. 起初保罗已经先解释这个关于这个基督的真理。 Paulus kasih tahu bahwa manusia itu berdosa, tanpa kasih karunia Allah manusia mati. 他也告诉人犯罪了，没有上帝的恩惠，人都灭亡。 Terus Paulus juga kasih tahu setiap mereka yang akhirnya percaya sama Kristus akan hidup dan dipimpin oleh Roh Kudus. 保罗也告诉他们，一个相信基督的人，就有圣灵来帮助带领他们。 Artinya tidak lagi menyerahkan diri kepada hawa nafsu daging. 那么你已经不再放纵你的肉体了。 Paulus tahu bahwa kehadiran Roh Kudus tidak semata-mata membuat kita jadi super holy, super suci dan tidak bisa berdosa. 保罗也告诉他们，有圣灵在，不是等于我们完全圣洁，没有做错，没有犯罪了。 Karena cara Roh Kudus bukan demikian, Bapak Ibu. 因为圣灵的工作不是这样。 Kemarin saya baru nonton film. 昨天我看了一部电影， Film yang baru keluar The Little Mermaid ya Bapak Ibu Saudara. 这个小美人鱼。 Nah, di dalam film itu ada satu scene di mana Prince Eric ceritanya disihir. 这里的故事有这样写的：这个王子被这个魔术迷惑了。 Jadi ada satu penyihir, dia tadinya gurita, lalu dia menyamar jadi cewek cantik gitu. 哇，这个魔术家本来是一个动物，后来他装为一个很美丽的女人。 Karena dia penyihir ya, jadi dia memikat, memperdaya Prince Eric ini untuk melamarnya. 因为他有这个魔术，所以呢，他会使这个王子爱上他。 Dia pura-pura jadi gadis impiannya Prince Eric. 他就假装成为这个王子梦中的情人。 Jadi waktu Prince Eric lihat wanita ini, sangat terpikat gitu. 所以呢，当王子一看到这个女人，就被吸引了， Dia hendak melamar gadis ini. 他就要娶她过来。 Tapi selama dia mau melamar itu, 但是呢，他要娶她的过 Prince 程， Eric itu pandangannya kosong. 他的思想是空洞的。 Lalu ada satu momen dia bilang gini, saya nggak tahu apa yang saya inginkan. 所以呢，他讲一句话：“我不知道我所要的。 Seperti dia mau mengatakan saya nggak tahu sebenarnya apa yang sedang saya lakukan. ”好像说我不知道我正在做什么， Karena dia sedang diperdaya Bapak Ibu 因为他已经被这个利用了， oleh sihir. 被这个魔术家。 Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus tidak bekerja dengan cara seperti ini. 圣灵不是这样做工的， Roh Kudus tidak kemudian hadir dalam diri kita, kemudian menyihir kita dan kita nggak tahu apa yang kita lakukan. 圣灵不是降在我们身上迷惑了我们，我们不知道我们正在做什么。 Seakan-akan apa yang kita lakukan itu di luar dari diri kita. 好像我们所做的是出于我们以外的， Tidak demikian. 不是这样的。 Roh Kudus bekerja dengan cara membimbing manusia. 圣灵以引导带领我们工作。 Roh Kudus hadir dalam diri kita, kemudian dia membimbing supaya kita jangan mengikuti keinginan daging. 圣灵帮助我们，引导我们，使我们不要跟随肉体。 Tapi di sisi lain manusia punya kesempatan untuk memilih melakukannya atau tidak. 但是神也有选择，你要做或者不做。 Kalau orang disihir, dia nggak bisa milih mau melakukannya atau tidak. 当一个人被魔鬼迷惑，他不能选择； Tapi kalau dibimbing, ada pilihan. 但是被引导的话，你就会有选择。 Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus bekerja dengan cara ini. 圣灵， Menuntun, membimbing. 圣灵就是以引导、带领来工作。 Jadi kita masih bisa tidak mengikuti kehendak Roh Kudus itu. 所以我们还有这个毅力来拒绝跟随圣灵。 Itulah sebabnya Paulus menyampaikan kepada para jemaatnya 所以呢，保罗告诉信徒， bahwa setiap orang yang percaya
harus belajar menundukkan diri kepada Roh Kudus. 所以他说，凡相信基督的人必须顺服于圣灵， Karena Roh Kudus itu membimbing dalam kebenaran. 因为圣灵以真理来带领我们。 Bapak Ibu Saudara, jikalau kita tidak tunduk kepada Roh Kudus, maka yang kita lakukan adalah menolak 若 Allah. 是我们不顺服圣灵的带领，就等于说我们拒绝了上帝。 Tapi pada saat kita tunduk kepada Roh Kudus, 但是当我们顺服圣灵， yang muncul adalah 那么出现的， kita punya kasih yang tulus, 我们有真诚的爱， kita akan saling mengasihi, 我们会彼此相爱， kita punya semangat dalam melayani. 我们侍奉上有火热的心。 Inilah yang saya katakan gak jauh beda sebenarnya dengan apa yang terjadi dengan rasul-rasul dan jemaat mula-mula. 所以呢，我们的情况跟以前的使徒初期教会的情况一样， Mengasihi dan melayani. 我们爱，我们彼此服侍， Melakukan sesuatu bagi Tuhan. 为主做某件事。 Tentang mengasihi mungkin Bapak Ibu Saudara udah fasih ya. 讲到彼此相爱，可能大家都知道了， Tapi jangan lupa tentang melayani Tuhan. 但是也不可以忘记服侍主的、侍奉主的事。 Sebab orang yang percaya yang hidupnya dipimpin oleh roh, 因为一个被圣灵带领的人， roh dalam dirinya akan bersemangat untuk melayani Tuhan. 那么我们里面的灵，使我们能够兴奋、能够火热的要侍奉主。 Di sini Paulus katakan, biarlah rohmu menyala-nyala. 这里保罗说，让你的灵火热， Menyala itu kan seperti gambaran api yang berkobar begitu. 就是像有火在那里焚烧。 Nah Bapak Ibu Saudara, kenapa sebelumnya Paulus bilang janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. 为什么之前保罗说殷勤不可懒惰， Sebelum akhirnya suruh kita semangat melayani Tuhan. 以后要我们有火热的心来侍奉他？ Nah ini sedang mengungkapkan bahwa jemaat Tuhan yang sudah punya Roh Kudus pun 所以呢，告诉我们，虽然我们有圣灵， bisa punya kemungkinan memadamkan semangat roh itu. 也有可能我们会消灭那个火热的心。 Kita semua yang percaya punya Roh Kudus. 我们每一个信主的人都有圣灵， Tapi kita bisa memadamkan roh itu 但是我们会消灭这个灵。 ketika kita tidak mau mengikuti pimpinannya. 当我们拒绝跟随他的带领， Ketika ada dorongan untuk bersaksi tapi kita enggak lah, bukan. 当圣灵感动你做见证，你说：“哎呀，不要了，不要了。” Ketika ada dorongan untuk melayani tapi enggak usah lah, bukan saya. 当圣灵感动你去侍奉，你说：“哎呀，不要，不要，不要。” Tanpa sadar kita memadamkan semangat roh itu. 不知不觉中，你就把这个火热的心消灭了。 Bapak Ibu yang terkasih, 亲爱的弟兄姐妹， Paulus menasihatkan jemaatnya agar semangat dalam melayani Tuhan. 保罗劝勉他的信徒要以火热的心侍奉主。 Semangat di sini maksudnya ada rasa antusias. 这个的火热就是有那种兴奋、渴慕的心， Antusias melakukan sesuatu pekerjaan bagi Allah. 有那种心愿意为主做某件事。 Bapak Ibu, kalau kita suruh orang melakukan sesuatu bagi kita, 当你叫一个人为你做事， terus dia nampaknya antusias, senang gitu, 当他很快乐、很兴奋的为你做， pasti kita ikut senang ya. 我们当然很高兴。 Tapi kalau sebaliknya, 但是反过来 kita，melihat orang melakukan sesuatu dengan loyo-loyo, dengan malas-malas, 若是他懒洋洋的去做， apa yang kita rasakan? 你会感觉到怎么样？ Kita aja manusia bisa kesel gitu ya. 我们人啊都会气呀、 Tapi Tuhan mungkin, ya Tuhan baik ya, Tuhan gak kesel ya. 但是上帝有慈爱的哈、 Bapak Ibu Saudara, ketika kita melayani Tuhan dengan roh yang menyala-nyala, dengan semangat yang penuh, 当我们用火热的心来服侍主的时候， kita menjadi berkat buat sesama saudara seiman, bukan? 我们就会成为多人的祝福。 Sehingga saudara seiman itu ketika melihat kita melakukan pelayanan dengan semangat, 当别人看到我们这样火热的来侍奉主， dia jadi memuliakan Allah. 他就是正在荣耀神。 Ketika kita mengasihi dengan tulus, 当我们真诚的去爱，
Orang yang lihat kita 别人看了我们 memuliakan Allah. 就会荣耀神。 Bapak Ibu Saudara, kalau Roh Kudus hadir dalam diri kita, 当圣灵降临在你身上， pasti ada sesuatu yang terjadi di sini. 在你的心里一定有发生某件事。 Dan setelah yang di dalam itu diubahkan, 当你的里面被改变以后， pasti akan ada sesuatu yang dilakukan buat Allah. 一定你有某件事愿意为主做的， Lewat pelayanan, mengasihi sesama, 可能借着去爱别人，或者借着侍奉， lewat sikap hidup yang baik. 借着你在生活着好的态度。 Orang yang hidup dalam pimpinan Roh Kudus 一个被圣灵带领的人， selalu punya kerinduan untuk melayani Allah. 他一定有这个渴慕的心来侍奉主。 Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， sebenarnya ada begitu banyak, ada berbagai manifestasi dari kehadiran Roh Kudus dalam diri kita. 其实圣灵在我们身上的显现和表现很多， Yang tadi kita bertobat, kita mampu bersaksi, kita mengasihi, kita melayani. 就是说我们悔改，我们改变，我们愿意来侍奉他，我们愿意去爱。 Bahkan dalam sikap hidup, Bapak Ibu Saudara tahu buah Roh Kudus. 特别在生活上，我们也知道圣灵的果子 Kasih, sukacita, damai sejahtera, dan lainnya. 有喜乐、有平安和其他的果子， Itu manifestasinya. 这就是圣灵的显现。 Tapi tolok ukur yang terpenting, 但是我们的标准来衡量是什么呢？ apakah ketika kita melakukan semua itu bertujuan untuk memuliakan Tuhan? 就是当我们做每一件事的目的是为了荣耀神。 Bapak Ibu yang terkasih, jika kita mengasihi dan berbagi hanya untuk membuat diri kita dipuji, maka sudah dapat dipastikan itu bukan pimpinan Roh Kudus. 若我们去爱，我们去分享，乃是为了得到别人的称赞，那就已经肯定不是圣灵的带领。 Jika kita melayani hanya untuk membuat diri kita terlihat hebat, maka sudah dipastikan itu agenda pribadi. 若是我们侍奉，但是为了使别人看我们的本事，那就是一定不是圣灵，乃是自己的。 Jika kita punya karunia, keahlian, keistimewaan, tetapi tidak pernah digunakan untuk memuliakan Tuhan, itu adalah keinginan daging. 当上帝给你恩赐，给你特别的才干，但是你却不要去用，那就是属肉体的。 Mari kita koreksi bersama-sama. 我们好好的审查， Sudahkah kita mengikuti bimbingan Roh Kudus itu? 我们是否已经跟随圣灵的带领了吗？ Melakukan sesuatu bagi Allah, 为主做事， untuk memuliakan Allah. 是为着荣耀上帝。 Dan biarlah kita melakukannya 但愿我们能够做， dengan roh yang menyala-nyala. 以火热的心来去做。 Amin. Mari 阿 kita 门 berdoa. 我们来祷告。 Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu. 亲爱的天父，我们感谢你的话， Mampukanlah setiap kami ya Tuhan untuk mengikuti pimpinan Roh Kudus-Mu. 求你给我们每一个人能力来跟随圣灵的带领， Sehingga sekali lagi kami boleh memuliakan Tuhan lewat hidup kami. 使我们能够借着我们的生活来荣耀上帝的名。 Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. 奉耶稣基督的名祷告， Amin. 阿门。 Mari kita melayani Tuhan dengan semangat yang berkobar-kobar, dengan semangat yang menyala-nyala. Mari kita mengikuti Dia dan melayani Dia, memuliakan Dia. Kita naikkan pujian Api Roh Kudus. Api Roh Suci bakar hatiku dengan kasih yang murni dari Kalvari.
Mari kita bangkit berdiri. Kepadamu ya Allah Roh Kudus yang telah mengaruniakan Petrus dan para rasul untuk melayani dengan penuh kuasa, hamba-Mu datang berdoa pada pagi hari ini. Berdoa untuk para penterjemah di gereja kami, untuk Ibu Evelyn Kosasi, untuk Bapak Johnny Hugh, untuk Bapak Gideon, untuk Bapak Budi Arifandi, dan Ibu Livi Sadikin yang menerjemahkan pada hari ini, dan juga para penerjemah yang melayani di Persekutuan Simeon Hana. Bila Tuhan yang boleh melengkapi mereka, Tuhan yang boleh memampukan mereka untuk boleh menerjemahkan firman Tuhan maupun para liturgis dengan baik, sehingga dapat dimengerti oleh pihak-pihak yang mendengarkannya, dan Tuhan yang boleh dimuliakan ya Tuhan. Terima kasih. Kami juga bersyukur melihat bagaimana para lansia di gereja kami, anggota Persekutuan Simeon Hana yang tergabung dalam Paduan Suara Simeon Hana, pada hari ini boleh memuji, memuliakan Tuhan. Dengan penuh semangat, dilandaskan dengan kasih Tuhan, mereka berkobar-kobar melayani Tuhan. Bila Tuhan yang terus boleh memberkati, memberi semangat, memberi sukacita bagi mereka semua yang masih sehat, untuk terus setia melayani Engkau, untuk terus setia beribadah, dan juga boleh memperhatikan rekan-rekan mereka yang mungkin karena keterbatasan secara fisik sudah sangat-sangat sulit untuk datang beribadah lagi. Berkati para pengurus yang diketuai oleh Bapak Alwi Setiawan, dan berkati hamba-Mu Pendeta Hardi Varianto selaku pembina, boleh menolong para lansia di gereja ini tetap berkobar-kobar dan setia melayani dan mengikut Engkau sampai akhir hidup mereka ya Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan, kalau hari Sabtu ini ada 14 orang yang akan menyatakan komitmen mereka secara terbuka kepada seluruh pihak di dunia ini, bahwa mereka mau mengikut Tuhan dengan setia sampai akhir hidup mereka dengan menerima baptisan kudus. Tuhan, siapkanlah ke-14 orang ini untuk dibaptis maupun ada yang akan disidi, dan mereka boleh sungguh-sungguh mengalami kuasa dan kasih Tuhan, dan boleh mendorong mereka untuk menjadi murid Kristus yang setia dan semakin serupa dengan Engkau dalam kehidupan mereka saja ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami juga mau berdoa untuk Persekutuan Sinodia yang mengadakan pembinaan bagi para pasutri pada tanggal 9 dan 10 yang akan datang. Tuhan, Engkau boleh memberkati, boleh banyak pasutri yang mengikuti kelas pembinaan ini. Mereka boleh dilengkapi, mereka boleh ditolong untuk boleh menjadi pasutri-pasutri yang di dalam pimpinan Roh Kudus dapat memuliakan Tuhan di tengah-tengah keluarga mereka dan dimanapun mereka berada. Kedua hamba-Mu yang Tuhan sudah siapkan, Pendeta Changkuifa dan istri dari Bandung, Tuhan yang boleh pakai, Tuhan sertai perjalanan mereka nanti tiba di Jakarta dan dapat melayani dengan baik. Terima kasih Tuhan, inilah syafaat kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Tuhan berjanji akan senantiasa melimpahkan berkat-Nya atas hidup kita. Mari kita mengucap syukur dengan menaikkan pujian dari KPPK 247, limpahlah piala, sambil memberikan persembahan kita. Sesuai janjinya, kan kenal atas dirimu.
betapa Engkau adalah Allah yang baik, Allah Immanuel, Allah yang senantiasa beserta dengan kami, Allah yang telah memelihara, menjaga, dan melindungi hidup kita, Allah yang telah mencukupi semua kebutuhan rohani dan jasmani kita. Tuhan, untuk meresponi semua berkat yang telah Engkau berikan kepada kami, untuk menyatakan kasih kami terhadap Engkau, terhadap gereja, dan juga terhadap sesama kita. Dengan penuh sukacita, dengan penuh sukarela, kami telah mempersembahkan berkat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Mohon Engkau kuduskan semua persembahan ini, dan sehingga layak untuk dipakai untuk kebutuhan gereja kami ini, Tuhan. Dan ajarilah kami senantiasa ya Tuhan, untuk setia untuk mengelolanya untuk kemuliaan Engkau ya Tuhan. Demikianlah doa syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih dan rahmat yang selalu baru dari Allah Bapa di surga, damai sejahtera dan penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus, Allah yang rela datang ke dunia menjadi juru selamat dan Tuhan di dalam hidupmu. Pimpinan, pertolongan, kekuatan, penghiburan, hikmat dan bijaksana dari Allah Roh Kudus yang tinggal tetap dalam hatimu, kiranya tercurah atas hidupmu, memampukan engkau menjadi saksinya dimanapun engkau berada, memampukan engkau untuk saling mengasihi sebagai sesama saudara seiman, dan memampukan engkau untuk terus berkobar-kobar melayani Tuhan dan memuliakan Tuhan, mulai dari hari ini sampai Maranatha, Yesus Kristus datang kembali kedua kalinya. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Saya akan menyampaikan ada 7 warta hari ini ya. Jadi harap bersabar ya. Dua yang pertama ada berita duka. Minggu lalu menjelang kita selesai ibadah kebaktian umum 2, mama dari salah satu rekan kita, saudari Hawati, ya mamanya Ibu Sumiati Burhan telah dipanggil kembali kepada Tuhan ya. Hari Rabu kemarin telah dimakamkan di Gunung Gadung Bogor ya. Lalu hari Jumat kemarin tengah malam juga ada satu berita duka. Ini almarhum Bapak Leong Wee Chun adalah koko dari Lause Wisyong ya, Lause sekolah minggu kita, diakon kita. Jadi habis pelayanan pembesukan, Lause Wisyong malam itu mendapatkan kabar kokonya dipanggil Tuhan. Ya, jadi sekarang Lause Wisyong dan Lause Nali sedang ada di Medan. Hari ini almarhum akan dikremasi atau mungkin sudah dikremasi ya, belum dapat info jamnya. Nanti jemaat boleh menyatakan turut berduka cita ya, doakan juga perjalanan mereka kembali mungkin hari ini atau besok gitu ya. Lalu selanjutnya Jumat ini adalah Jumat pertama dan seperti biasa
Jumat pertama itu ada persekutuan Simeon Hana. Jadi mengundang seluruh jemaat berusia 55 tahun ke atas ya untuk hadir bersekutu bersama-sama dalam persekutuan Simeon Hana hari Jumat ini jam 10. Ya, dengan tema Yesus Juru Selamat, dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Guru Injil Rosalani. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, Jumat pertama itu biasanya juga ada persekutuan Sinodia. Tapi khusus bulan Juni ya, pengurus memutuskan tidak diadakan di minggu pertama, tetapi diadakan di minggu kedua, hari Jumat dan hari Sabtu dalam bentuk pembinaan pasutri. Jadi kali ini persekutuannya juga mengundang para pasutri, mengundang pasangannya untuk boleh ikut bagian ya, dan tempatnya bukan di sini tetapi di Hotel Ibis. Jadi akan menginap ya dengan biaya seperti yang tercantum di layar. Nah, Bapak Ibu sekalian boleh mendaftar dengan Kosuryanto selaku Ketua Komisi Sinodia ya. Batas pendaftarannya sampai tanggal 1 Juni hari Kamis ini ya. Jadi buruan mendaftarkan diri. Kita akan belajar kembali bagaimana terus membangkitkan komunikasi kita yang boleh terus membaik, dan kehidupan seksualitas kita yang boleh terus memuliakan Tuhan dan mempererat cinta kita satu dengan yang lain sebagai suami istri. Ya. Lalu yang ketiga dari Komisi Sekolah Minggu mengundang semua anak sekolah minggu GPM Beri Kemurnian khususnya ya untuk ikut PAL. Ya, ini PAL pertama yang akan kembali inap bersama-sama di Wisma Jason Lim. Ya, hari Rabu anak sekolah minggu akan ke Sensiapak di BSD. Ya, lalu hari Kamis akan mengikuti PAL yang diadakan oleh Departemen Anak Sinode GPM Beri. Jadi mari para orang tua boleh habis ini mungkin bertemu dengan klausul dari anak-anak kita, bisa langsung mendaftar atau bisa daftar di link yang ada ya. 175.000 early bird hanya sampai tanggal 31 hari Rabu ini ya. Jadi buruan didaftarkan. Ya. Dan selanjutnya seperti yang tadi sudah saya doakan, hari Sabtu ini kita ada baptisan kudus jam 9 pagi. Mengundang semua jemaat untuk hadir bersama-sama. Ya. Kali ini ada 14 orang yang akan dibaptis dan disidi, dan sebagian diantaranya adalah anak-anak muda, anak-anak dari kita-kita yang ada di sini, anak dari Pak David dan Bu Indah, anak dari Ciayen, anak dari Eva, anak dari Ibu Rosalani, ya, anak dari Pak Santo dan beberapa lainnya lagi. Ya, mari kita boleh hadir bersama-sama ya. Lalu sebelum sampai di e-poster, hari ini kita ada anggota keluarga yang datang dari jauh, tapi sebenarnya sudah beberapa waktu di Jakarta ya. Beliau sebenarnya anggota keluarga kita karena sesama GPM Beri ya. Datang ke Jakarta untuk kuliah. Bapaknya sudah titip pesan waktu pertama kali dia datang. Musa, anak ini kuliah di BINUS, tinggalnya di sini. GPM Beri yang dekat di mana ya? GPM Beri Kemurnian gitu ya, tentu saja. Tapi kalau nggak salah seingat saya ini mungkin baru pertama kali beliau hadir. Selanjutnya mungkin juga bisa ikut pemuda dan selanjutnya. Ya, saya mengundang Saudara Yusak, boleh bangkit berdiri. Terima kasih, silakan duduk. Bapak Ibu sekalian, Saudara Yusak ini anak dari Bapak Yulianto yang pernah jadi majelis atau sekarang mungkin masih majelis, saya nggak tahu, di GPM Beri Sosok. Ya, kalau kita suka mampir di toko ATK dia yang jual alat-alat tulis, jual juga peralatan perjamuan. Nah, itu Pak Yulianto dari GPM Beri Sosok ya. Selamat datang Yusak ya. Terus hadir di sini setiap minggu ya. Nah, minggu depan adalah minggu pertama, kita akan sama-sama siapkan hati untuk perjamuan kudus dan juga belajar firman Tuhan. Temanya tinggal di dalam Yesus. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Guru Injil Betty. Mari siapkan hati kita akan merenungkan pertanyaan, apa artinya tinggal di dalam Yesus dan bagaimana caranya. Oke, demikian pengumuman kita hari ini. Selamat hari Minggu, silakan bersalat teduh, Tuhan memberkati.